समस्त को नमस्कार। मु श्री अक्षय कुमार मिश्र, सभापति ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ ओष्टा। आज नवम श्रेणीर वार्षिक परीक्षा आरंभ होइछि। एही परीक्षा देउथिबा राज्यर समस्त छात्र छात्री मानकु शुभेच्छा जणाइबा सहित सेमानकर उज्जवल भविष्य कामना करुछि। एही छात्र छात्री माने आसंता वर्ष मैट्रिक परीक्षार सम्मुखीन हेबे, जहाँ सेमानक पई प्रथम बोर्ड परीक्षा हेबो। किंतु प्रचलित व्यवस्था को देखि संगठन सभापति भाव जड़े शिक्षक भाव एवं जड़े सचेतन नागरिक भाव मु अत्यंत मर्माहत। सीधा सड़क कहले यही परीक्षा असाधु उपाय अवलंबन एक प्रशिक्षण शिविर पालटि जाइछि। परीक्षार बहु पूर्वर बोर्ड द्वारा प्रस्तुत होइथिबा प्रश्नपत्र छात्र छात्री मानकर हस्तगत होउछि, जहा फଳରେ परीक्षा पूर्व दिन परीक्षा पाई छात्र छात्री माने प्रस्तुत न होई कॉपी करिबा पाई प्रस्तुत होउचंती, जहा मेधावी छात्र छात्री मानंकु अत्यंत मानसिक जंत्रणा देउछि। बोर्ड ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड दशम श्रेणीर परीक्षा परिचालना करिथाय, किंतु नवम श्रेणीर परीक्षा प्रश्नपत्र प्रस्तुति साधारणतः शिक्षक माने करथांती, नचेत कौनसी संगठन जे प्रश्नपत्र प्रस्तुत करे किंबा कौनसी संस्था जो प्रश्नपत्र प्रस्तुत करे सेमानंक ठारू प्रश्नपत्र आनी नवम श्रेणीर परीक्षा होता। किंतु विगत 2-3 वर्ष धरिकी बोर्ड सीधा सड़क प्रश्नपत्र जोगौथिला, किंतु ए वर्ष एक अभिनव कौशल बोर्ड आपणेछि। प्रश्नपत्र न देई मेल जरिया प्रश्नर कॉपी प्रधान शिक्षकों पाखक पठाइछि एवं प्रधान शिक्षक माने एही प्रश्नपत्र को डाउनलोड करी जेरक्स करी प्रश्नपत्र प्रस्तुत करने को निर्देश दिया जाइछि। यह अत्यंत अवास्तव हास्यास्पद कथा। कहीं ना एइथिपाई जो कंप्यूटर आवश्यकता अच्छी, जो नेट आवश्यकता अच्छी, जो जेरक्स मेसीन आवश्यकता अच्छी, सर्वोपरि विद्युत आवश्यकता अच्छी, यह सबू विद्यालय उपलब्ध नुहे। तेणु बाध्य होउछि प्रधान शिक्षक माने बाध्य होउचंती घरोई कंप्यूटर केंद्र को जाई एई प्रश्नपत्र को डाउनलोड करिबा एवं जेरक्स करिबा, जहा फଳରେ प्रश्नपत्रटी भाइराल होबार एक व्यवस्था भीतर को जाउछि। आमे कहि परिबानी जे आज समय रे प्रश्नपत्र को भाइराल रोकिबा बड़ काठिकर पाठ होइथिला बेले, किंतु सीधा सड़क आमे सबु कथा जानी भाइराल होबार एक व्यवस्था तैयारी करिबा अत्यंत दुर्भाग्यजनक बोली मोर मने हुए। यह फଳରେ बोर्डर जो ख्याति थिला आम बोर्डर ताहा नष्ट होगा सहित बोर्डर दोमुहा नीतिटा पदाक आसुछि। एक कथा कहिबार कारण होछि विगत मैट्रिक परीक्षा रे बोर्ड जो कॉपी रोकिबा पई जो सब व्यवस्था करथिला, जहाको आमे समस्ते स्वागत करथिले, ओडिशावासी स्वागत करथिले, बुद्धिजीवी माने स्वागत करथिले, शिक्षाविद माने स्वागत करथिले, शिक्षक माने स्वागत करथिले, संगठन माने स्वागत करथिले। आज सही बोर्ड नवम श्रेणीर परीक्षाटा को एमिति खामखियाली भाव नवा, नवम श्रेणी छात्र छात्री मानू कॉपीर एक मानसिकता भीतर को नहीं जिबा अत्यंत दुर्भाग्यजनक। मुझे मर्माहत होउछि एवं सरकार को निवेदन करुछि तुरंत ये व्यवस्थार अंत घटातु
ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହେଉ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହେଉ, କାହିଁକିନା ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଯଦି ଆଜି ସେମାନେ ଏକ କପିର ଅଭ୍ୟସ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହାକୁ କପି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ତାହା ଆନ୍ତରିକତାର କେଉଁଠି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସୂଚାଉଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଏହା ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଏକ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବୋଲି ମନେ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଓଷ୍ଟାର ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ବୋର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାର ଯେଉଁ ସୁଚାରୁ ରୂପ ଦିଗ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନ ହେବା ସହିତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଟି କେମିତି ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇବାର ଏକ ମାନସିକତା ନିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଏକା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଦିଆଯାଏ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିମତ ହେବ ନାହିଁ ବା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯଦି ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ, କରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବୋର୍ଡ଼ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ନମସ୍କାର।